Mulai aja ya. So, wir waren dann hier unsere Klasse für heute. Wir haben dann hier für Kapitel 5 ya. Kita mulai di Kapitel 5. The statement is family. Otak und family dari ayat 3 untuk temanya kegiatan sehari-hari dan juga keluarga. So, zuerst haben wir dann hier uh, als zwei sieben Bilder ya. Wir haben dann hier sieben Bilder. Jede von Bilder hier hat ihre Aussagesatz oder als was ist das? Die Tätigkeiten ya. So hier Nummer 1a, wir haben dann hier die Sätze der beschreiben hier die Bilder ya. Nomor 1 bis nomor 7, nomor 1 sampai nomor 7 itu ada pernyataan yang menggambarkan tentang kejadian nomor A sampai nomor G. So, bitte ya. Saya kasih kamu untuk baca dulu, terus kita coba jawab kira-kira nomor 1 sampai nomor 7 ini menggambarkan yang mana. Oke? Coba baca sebentar. Gitu dah. Tuh, ya. Oke. So, coba kita jawab bareng-bareng ya. Kan gate in die Mensa. Welche Bild findest du da hier? Yang B. B ya. Mensa itu artinya adalah kantin. Bunda, next. Country Mari. A. D. Hmm, D, genau. Ini karena Mari temannya ya. Erpert in die Uni. F. F ya, dia berkendara ke universitas. Next, kan dus. E. Iya, kemarin udah diceritahu kalau dus itu adalah showering. Erlen in der Bibliothek, das ist G. G, genau. Er besucht seine Oma. Was ist das? A. Er besucht seine Oma. Yang A. Ah, genau, ja. Und jetzt kann Frühstück und Licht nachrichten, das ist C. C, ja, genau, ya. Oke, so ya, wir hören dan zusammen hier den Dialog oder die Geschehen ya. Kita dengerin audionya untuk kejadian nomor A sampai nomor G ya. Nanti abis itu kita akan dengarkan satu dialog lagi yang dilakukan oleh Kan di Aktiviteiten di Kan am Sonntag mach ya yang dilakukan oleh Kan di hari Sabtu ya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu untuk teks yang bagian satu ya. Nah, Eins. jadi Zwei.
Hi. Hier. Oh nein, Entschuldigung. Ach, macht nichts. Kann ja passieren. Oh. Ups. 5, 6. Der Kuchen ist echt lecker, Oma. Danke. Jetzt erzähl mal, wie geht es dir, Kahn? Liebe. Oke. Itu tadi satu lagi untuk kegiatannya. Sebentar. Oh, hallo. Machst du auch eine Kaffeepause? Na, das ist ja ein Zufall. Wie geht's dir? Übrigens, ich bin Kahn. Setz dich doch. Okay. Ich heiße Marie. Bist du oft hier? Nein. Und du? Oke, itu tadi sedikit audionya ya. Sekarang kita pindah ke bagian 2A ya. Wir hören den zusammen das Gespräch für Kanztätigkeiten oder Kanzaktivitäten am Sonntag ya. Bitte markieren Sie dan hier kamu tandain welche Aktivitäten hat Kan am Sonntag ya. Kira-kira apa aja yang dilakukan di hari Sunday ya. Gitu dah. Hallo? Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay, dann vielleicht so um 12? Nee, am Sonntagmittag esse ich immer mit meiner Familie. Und dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und am Nachmittag? Um 3 treffe ich Felix und Sarah im Café Centro. Gut, dann vielleicht um 4? Also da gehe ich mit Marie spazieren. Und danach gehen wir noch ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Ja, tut mir leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also bis dann. Oke. Dapat? Belva? Apa aja yang dilakukan oleh Max? Cuman dapat yang Langsklaven Oh, sama Meet Their Familie Zoom-Mittag. oke. Udah sih Sales? Yes. Noch eins, kita ada ins Kino gehen juga ya. Kita dengarkan sambil kamu nanti review kosakata mana yang belum dipahamin ya. Oke, saya putarkan lagi satu kali lagi dialognya. Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay, dann vielleicht so um 12? Nee, am Sonntagmittag esse ich immer mit meiner Familie. Und dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und am Nachmittag? Um 3 treffe ich Felix und Sarah im Café Centro. Gut, dann vielleicht um 4? Also da gehe ich mit Marie spazieren. Und danach gehen wir noch ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Ja, tut mir leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also bis dann. Oke, ada yang kurang dimengerti, Belva, dari teks ini? Enggak, bro. Males ya.
Pertama dia lange schlafen und dann mit meiner Familie und spiele mit Freunden was ist das? Essen mit Familie und auch äh, apa ini spielen mit Freunden im Parktisbal und dann treffen Freunden, spazieren gehen mit Mari dan ins Kino ya. Oke. Dan oke, ini nanti kamu akan diminta untuk menjelaskan apa namanya apa aktiviteiten am Wochenende sih ya, gitu ya. Tapi nanti kita akan kerjakan. Oke. Setelah itu kamu lihat di Ubungsboek, kemarin kan kita udah bahas sedikit tentang jam ya. Nah, di Ubungsboek saya mau coba kamu bahas di bagian ini nih. Oke. Cuai A. Ya. Nah, cuai A ini adalah apa yang kira-kira cocok ya? Contoh, caitung. Caitung itu apa? Diapain? Tahu caitung nggak? Mas Sista caitung? Nggak tahu. Caitung itu newspaper. Kalau newspaper diapain? Aktivitasnya? Lesson, Lesen, genau. Kalau Fußball? Essen, Spielen, Spielen, genau. Kalau Freunde? Freund, Gehen, Treffen. Kalau teman kan ditemui, bukan dipergii. Oke? Nah, kalau pizza? Essen, Lesen. Kalau Inskino? Gehen, Kian, udah pasti. Indi Uni? Fahren, Indi Uni ini adalah Faran ya. Pergi ke universitas ya. Sorry, Faran. Oke, sehr gut. Nah, sekarang di bagian B dong. Ini ada here we haben dan das fehlende Text unten. Ada der fehlende Text, ada kalimat teks yang kosong. Nah, kamu diminta untuk kasih tahu clue-nya udah dikasih di bawah, dipasangin ke atas. Ini yang pertama, yang bagian A. Yang kedua adalah, nah, tadi kan kamu udah sharing kemarin udah belajar sedikit tentang jam dan juga kegiatan kan, apa dan waktu kan. Nah, di sini saya ingin coba kamu bikin kegiatan kamu dari kan kemarin udah kasih tahu juga clue-nya ya tentang keterangan waktu ya. Ada am Morgen, am Vormittag, Mittags, Nachmittag dan lain sebagainya. Tapi kegiatan kamu apa kamu ambil dari kata-kata ini. Terserah mau berurutannya, tapi kegiatan kamu dalam sehari ya. Jadi yang pertama, ini paling gampang kamu tinggal masukkan. Yang kedua, kamu bercerita. Contoh, am Morgen, ngapain nih kalau pagi-pagi biasanya? Am Morgen koche ich gern in der Küche. Atau am Morgen koche ich gern. Udah gitu aja boleh ya. Un lerne ich Deutsch atau un lese ich Zeitung, terserah kamu ya. Jadi silakan kamu bikin kalimat dari kata-kata ini menggunakan keterangan waktu ini sesuai dengan apa jeda waktu kegiatan yang kamu urutkan. Gitu ya. Oke, 10 menit untuk yang 2B dan 2C. Gitu dan.
Oke. Yuk, Belva sudah? Udah, Frau. Oke, coba ya. Yuk, nomor A. Nomor B maksudnya. Treffen, Am Sonntag. Kalau kan itu kan ketiga, orang ketiga. Berarti bahasa konjugasinya adalah ähm, Triff, brief ya, karena dia adalah tidak beraturan. Dan nomor dua, Spielt, good, spill. Dan ist, mhm, oke, wir, ge, oke, get, ya. Kalau pakainya meet itu get ya, karena ngikutin si R-nya doang. Tapi kalau pakai und berarti jadi plural. Era, un, mari gitu ya. Oke, next. learn, Lihat. Ini apa nomor 5? learn, Lihat. Dan fah, faret, hmm, Farat atau Fer? ver, Oke. Terus nomor 7. be, besut, Hmm. besut, Ini kayaknya kalau ngikutin ininya adalah ini Schlaf ya. Kalau ngikutin yang tadi kita lihat di audio, ini Schlaf ya. Dia kan tidur panjang ya. Terus di sini dan lalu dia fair berkendara ke Uni, betul? Di sini ya, ke Uni ada berkendara nggak? Nggak ada ya? Atau enggak, land? Land, tak boleh ya. Dia berkendara ya. Ini Schleif itu pakai SCHELFT ya. Hanya umlaut maksudnya. Schlafen, Schlaf ya. Yang terakhir baru bezuh ya, bezuh koma ya, gitu. Tapi di sini boleh ditukar ya, yang trip dengan yang is karena dia bisa ketemu dengan familinya di tengah hari atau dia lagi makan dengan tengah hari dengan familinya dan makan dan ketemu temennya di kafe ya. Oke, bagian C udah berapa? udah, Oke, boleh dibacakan sambil dikirimkan boleh deh. dibaca terus aku kirim. Boleh boleh, sambil dikirim di WhatsApp juga boleh. Hmm. Ini aku bacain juga nggak, Frau? Bacain dong. Ya. Am Vormittag Brot kaufen und arbeiten. Mhm. Oke, lebih cocoknya gini ya. Kalau ini Morgan, S-nya nggak usah ada karena ingat ini adalah keterangan hari, jadi semuanya kapital. Nah, Aben kapital ya, jangan salah karena M besar sama M kecil itu beda loh. Morgannya kalau kecil itu artinya besok, M-nya kalau besar itu adalah pagi ya. Sama, ini juga N-nya besar, M-nya besar dan P-nya besar. Terus cara bikin kalimat kayak gimana? Kata kerja harus posisi kedua ya. Maka saya akan bikinnya adalah am Morgan schwimme ich. Harus kata kerja kan? Schwimme ich. Misalnya in apa? Schwimmbad ya. Schwimmbad itu adalah kolam renang bahasa Jermannya ya.
Terus am Vormittag, ini kan apa posisi pertamanya adalah am Vormittag, keterangan waktu. Lalu diikuti kata kerja habe ich Brot und arbeite gitu. Terus am Mittag atau Zumittag juga boleh. Ya kan kemarin saya udah sharing ya contoh bikin keterangan waktunya. Zumittag gehe ich ins Café und dann am Nachmittag oder zu Nachmittag boleh treffe ich Freunde dan am Abend besuche ich meine Familie. Nanti kita akan belajar kenapa ini meine. Dan yang terakhir, in der Nah. Nah, kalau nah kemarin saya udah bilang ya, nggak pakai am tapi pakainya in. In der Nah, schlafe ich. Ya, gitu ya. Oke, Belva. Oke, Frau. Jadi ada perbedaan. Kenapa? Karena eh pertama nanti kita akan belajar karena dia yang satu Morgan Vermitak dan Aben itu kan maskulin, tapi kalau Inder ini feminim, makanya dia pakainya Inder ya. Terus ini posisi pertama keterangan waktu, posisi keduanya adalah kata kerja, posisi ketiganya adalah subjek. Boleh dibolak-balik, boleh, tapi keterangan kata kerja atau to be selalu di posisi kedua, gitu ya. Misalnya, ich schwimme gern in Schwimmbad am Morgen. Ya, boleh. Am Vormittag kaufe ich Brot und arbeite. Und ich gehe ins Café zum Mittag. Lalu, am Nachmittag treffe ich Freunde und ich besuche meine Familie am Abend. Hindarna schlafe ich. Boleh dibolak-balik, tetapi kata kerja ini harus di posisi kedua. Always. Ya. Ini kan posisi pertama udah kata keterangan waktu. Oke? Sip? Oke. Boleh di screenshot biar kamu tahu pembenarannya. Oke, Frau. Oke. Jangan lupa kata benda itu selalu ditulis dalam bentuk kapital. Mau di depan, mau di tengah, selalu kapital. Sudah? Schön? Udah, Frau. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sip. Kita sekarang kemana? Kita nanti sebenarnya akan ada dialog, saya minta, tapi karena kamu hari ini cuma sendiri, jadi nggak apa-apa. Kita coba untuk mendengarkan audio ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang jam. Saya akan belajar untuk sharing audio. Di bagian 5A dan 6, di sini kita akan dengarkan sama-sama keterangan waktu. 5A dulu, kira-kira yang mana yang benar, A atau B, sesuai dengan keterangan waktu yang kamu dengarkan ya. Saya akan putarkan audionya sebentar. Eins. Ja, hallo, ich bin's, Einur. Habt ihr am Sonntag... Ya. Eins. Es ist 14 Uhr. Zwei. Der nächste Zug nach Hannover fährt um 10:07 Uhr von Gleis 8.
3, Jetzt ist es 3:15. Gleich geht es weiter mit dem Wetterbericht. 4, Das Konzert beginnt um 11:30 auf dem Marktplatz. 5, Wir bitten Herrn Müller für den Flug nach Wien, Abflug um 9:14 Uhr, zum Ausgang G zu kommen. Oke, noh einmal saya putar sekali lagi, silakan didengarkan sebentar. eins, Es ist 14 Uhr. 2, Der nächste Zug nach Hannover fährt um 10:07 Uhr von Gleis 8. 3, Jetzt ist es 3:15. Gleich geht es weiter mit dem Wetterbericht. 4, Das Konzert beginnt um 11:30 auf dem Marktplatz. 5, Wir bitten Herrn Müller für den Flug nach Wien, Abflug um 9:14 Uhr, zum Ausgang G zu kommen. Oke, sudah dapat? Cuma dapat 1 sama 2, Prof. Oke. Silakan Belva, nomor 1 jawabannya adalah B. A. 14 Uhr, ya. 14 Uhr artinya 14:00. Oke, bukan 4 dan 10 tapi 14 Uhr ya, 14 ya. Oke. Joy, B. Joy B, genau. Drei, Belum. Dari sampai 5 belum. Oke, saya putarkan aja. Di sini saya sharingkan audionya biar kamu bisa lihat. Jadi, sebentar. Oke. 14 Uhr artinya 14:00. Yang pertama. Yang kedua, der nächste Zug, kereta selanjutnya ke Hannover berangkat pada pukul 10. 10:07. Oh, sorry. 10:07. Benar-benar kamu. 10, ini kamu benar nggak sih jawabnya? 10:07 ya, benar ya, B ya. 10:07 von Gleis dari gerbong bla bla bla. Ya. Nah, yang nomor 3, jetzt ist es 3:45. Sekarang ini 15 menit lagi menuju jam 4, berarti 15:45. Ya. Gleich guys, gleich geht es weiter mit dem Wetterbericht, bla 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 ya. 4. Das Konzert beginnt um 11:30 auf dem Marktplatz. Artinya konser dimulai jam 11:30 di Marktplatz ya. Yang terakhir adalah kita meminta kepada Herr Müller untuk penerbangan ke Wien, keberangkatan pada jam 9:14 ya. Itu jawabannya. 9:14 adalah di A. Oke? Sure? Oke. Berarti jawabannya adalah A, B, B, A, A. Ya. Nah, sekarang kita ke bagian B. Bagian B lagi, bagian 6. Bagian 6 ini adalah apa yang dilakukan oleh Eva. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Eva. Jam berapa? Welche Uhrzeit ya. Notieren Sie dan kamu tulis jawabannya ya. Oke? Untuk Eva punya. Hallo Eva, hier ist Marco. Hi Marco, Hast du am Samstag Zeit? am Samstag? Oh nee, da habe ich keine Zeit. Um 9 Uhr gehe ich ins Fitnessstudio. Dann treffen wir uns mittags. In Ordnung? Nee, tut mir leid. Um 12:30 besuche ich Marie. Wir lernen zusammen. Ah, okay. Dann vielleicht später?
Warte mal. Um 4 Uhr habe ich meinen Tenniskurs. Fitnessstudio und Tennis? Ganz schön viel Sport an einem Tag. Ja, aber es macht Spaß. Und um 5:45 treffe ich Sarah. Wir gehen Pizza essen. Wohin geht ihr denn? Ins Bella Vista. Und danach gehen wir noch ins Kino. Um 7:45 läuft. Okay, du hast echt keine Zeit. Dann vielleicht nächsten Samstag? Ja, vielleicht. Wir telefonieren, ja? Tschüss. Tschüss, Eva. Oke, noh einmal silakan kamu kerjakan, dikoreksi lagi ya. Hallo Eva, hier ist Marco. Hi, Marco. Hast du am Samstag Zeit? Am Samstag? Oh nee, da habe ich keine Zeit. Um 9 Uhr gehe ich ins Fitnessstudio. Dann treffen wir uns mittags. In Ordnung? Nee, tut mir leid. Um 12:30 besuche ich Marie. Wir lernen zusammen. Ah, okay. Dann vielleicht später? Warte mal. Um 4 Uhr habe ich meinen Tenniskurs. Fitnessstudio und Tennis? Ganz schön viel Sport an einem Tag. Ja, aber es macht Spaß. Und um 5:45 treffe ich Sarah. Wir gehen Pizza essen. Wohin geht ihr denn? Ins Bella Vista. Und danach gehen wir noch ins Kino. Um 7:45 läuft. Okay, du hast echt keine Zeit. Dann vielleicht Dienstag? Ja, vielleicht. Wir telefonieren, ja? Tschüss. Tschüss, Eva. Oke, dapat? Enggak, Frau. Cuma dapat tenis. Oke, jam berapa aja kamu dapatnya? 4 Uhr. Tenniskurs. 4 Uur, tenniskurs. Ya, genau. Lalu, Sama yang kino. Zex. apa itu? Kino. 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 Viertel voor 8. Viertel voor 8 itu berarti adalah 15 menit sebelum jam 8. Berarti jam berapa? 7:45. Halo? Udah, Frau, itu aja. Mario besuchen sama pizza essen belum? Belum. Oke, sip ya. Nih, nih, 9 Uur gehe ich ins Fitnessstudio. Betul ya? Nah, dan treffen wir uns in Ordnung? Nee, tut mir leid. 12:30 besuche ich Marie. Berarti jam 12:30. Berarti jam 12:30. Oke. Nah, lalu tenis kurs. Tenis kurs kapan? Tenis kurs 4 Uur ya. Maksudnya 4 Uur di sini formatnya yang di sore hari ya. 4 Uur itu berarti 16:00 ya. Nah, gitu. Lalu Kino tadi kan Viertel nach 6. 15 menit setelah jam 6 itu dia ketemu Sarah. Berarti 6:15 am Abend. Oke. Ketemu Sarah untuk makan pizza dan Inskino itu Viertel voor 8. 15 menit sebelum jam 8. Gitu ya. Oke? Schön? Get das, Bilva? Oke, Frau. Oke. So, kita ke selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke dalam tema family dan juga termin ya. Nah, family und termin das heißt kita bahas tentang apa? Keluarga dan juga jadwal-jadwalnya. Di dalam contoh ini kita punya dari kalendernya family Dobart. Keluarga Dobart sendiri punya jadwal kegiatan seperti ini ya. Ada dari jam 9 sampai jam 16:30. Berikut adalah kegiatannya ya. We haben dan hier Florian, ada Lena, ada Hannes, dan juga ada Maria ya. Jede von ihr family hat ihre Aktivitäten dengan kegiatan yang mereka sudah sharingkan di sini.
Seperti yang saya sharingkan kemarin, bahwa keterangan waktu itu ada apa aja? Ada 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 von, dan bis ya. Nah, untuk tangga, sorry, untuk waktu dan untuk hari dan juga untuk keterangan dalam sehari, misalnya Abend, Mittag, dan lain sebagainya, dan untuk hari-hari. Kalau untuk itu untuk bulan dan juga untuk tahun. Untuk hanya untuk eh, time, waktu dalam waktu jam. Kalau untuk rentang waktu, bilange ya beda ya. Kalau ban itu artinya kapan, bilange itu how long. Kalau durasi kita ngomongnya adalah von dan bis. From bla 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 sampai bla bla bla. Bisa kita gunakan untuk dari hari, von Sonntag bis Dienstag, atau dari jam ya, von 9 Uhr bis 17 Uhr. Nah, sekarang kita lihat nih di sini ada kegiatan dari nomor Florian dan juga Mara. Coba kita lihat ya. Nomor 1, contohnya misalnya adalah dari Hannes. Hannes yang diminta. Hannes bla 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 in Hamburg. Oh, berarti Hannes di hari apa nih di Hamburg? Oh, di Hamburg dia di hari sini. Sonntag bis Dienstag. Oh, berarti kita bikin kalimatnya adalah Hannes is von Sonntag bis Dienstag in Hamburg. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita coba jawab bareng-bareng. Mara, kalau kita lihat dari sini, Mara arbeitetnya di kapan atau how long kalau kalian lihat? Kira-kira kita bisa narasikan penulisan Mara? Mara arbeitet? Yang bisa bantu saya? Kalau kita lihat tabelnya nih, Mara bekerja pada waktu apa atau dari hari apa ke hari apa? Kalau ngeliat tabel ini, Dari hari apa ke hari apa? So, berarti kita bisa gunakan Mara arbeitet von, kalau dari jadwal ini, Von Frun, Freitag. Freitag, Mhm. bis Sonntag. Di Sonntag. Kalau jamnya, von, Von 7 Uhr. oke. Kan ini beda-beda ya. Am Freitag. Nah, kita bisa bikin nih. Am Freitag von 9 Uhr bis apa nih? 17.00. 17 Uhr. Ya. Ini kalau kita bikin dalam skema waktunya ya. Terus kita tinggal tulis lagi apa namanya? Samstag und Sonntag, karena dia kan kerja apa namanya 3 hari ya. Und Sonntag. Nah, mirip kan? Von 7 Uhr bis 14 Uhr. Gitu. Oke? Sean, nomor 2 untuk Marah dapat? Oke. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Florian hat kein bla 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 Spiel. Kalau nomor 3 kita lihat Florian. Florian hat kein Spiel. Artinya kein Spiel adalah tidak punya permainan. Nah, kira-kira di sini apa? Kalau kawan-kawan lihat. Kalau Florian di jadwal ini titik-titik kein Spiel. Ada yang bisa jawab? Brand, Adrian, sama Fatma? Oh, dari Belva? Oh, kalau dilihat dari jadwalnya Florian, yang kein Spiel kira-kira di jam berapa atau di waktu apa? Samstag. Samstag itu spiel, artinya dia ada waktunya untuk bermain. Tapi kalau ada kein Spiel berarti negasi. Berarti apa kalau yang kein Spielnya itu? Tidak ada waktu bermain. Kalau dilihat dari sini adalah Sonntag. good ya. Berarti kita bisa nomor 3 jawab nih. Florian hat. Nah, di waktu apa itu? Boleh bantu?
Di waktu am Sonntag kan dikasih tahu nih 16:30 kein Spiel. Ya, artinya Florian di hari Sunday di waktu 16:30 itu dia tidak punya waktu bermain. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Lena, wir sehen dann hier doch mal Lena. Lena hat bla 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 Geige Unterricht. Geige itu artinya biola. Kira-kira kalau kita lihat di sini jam berapa atau hari apa Lena punya pelajaran biola? Montag. Berarti kalau kita bikin kalimatnya adalah Lena Lena at Montag. am Montag genau. Was ist das am Montag? Lebih tepatnya? Um Um 17 Uhr Geigenunterricht. Geige Unterricht ya. Jadi dia pada hari Montag di hari jam 17.00 dia punya pelajaran biola ya. Next terakhir Mara. Kita lihat nomor 5 Mara. Mara Trif bla 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 analisa. Dia kapan ketemu analisa kira-kira untuk kegiatannya Mara? Dienstag. Dienstag ya. Berarti nomor 5 adalah Mara. Trif am Dienstag. Ingat ya kalau untuk hari kita pakainya am. Untuk jam kita pakainya berapa itu dia? 19:30 Uhr. Apa? Kita lihat analisa. Ya, dia ketemu analisa jam segitu di waktu segitu. Gitu ya kawan-kawan ya. Jangan ketukar karena kawan-kawan nanti akan menggunakan ini untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari seperti yang saya minta sama kawan-kawan kemarin ya. Nah, sekarang saya akan minta kawan-kawan mungkin untuk mengerjakan di bagian Ubungsbu kawan-kawan lihat di bagian 7A, ini gampang. Tinggal pilih am atau atau von atau bis. 7A, B, dan C. Sama ya, seperti tadi. Saya bantu dikit, contohnya di 7A. Was machst du heute? Hast du bla 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 Nachmittag Zeit? Oh, Nachmittag nih, keterangan hari. Berarti pakai apa? Pakainya am dong, karena itu untuk waktu. Ya, gitu ya. Sama, tinggal B. Nah, kalau yang C itu kayak tadi, kayak kita jawab pas ngerjain apa namanya clue-nya yang ini tadi. Oke? Silakan dikerjakan 7A, 7B, 7C. Saya kasih waktu 15 menit ya, lebih lama. Silakan.
Oke, kita coba jawab ya. Oke, nomor 7A tadi kita udah jawab. Kalau yang nomor pertama adalah am Nachmittag. Nomor 1 boleh dijawab, Brand? Nein, aber um 8 Uhr habe ich keinen Zeit. Oke, nomor 2, Adrian. Gehen wir am Samstag Mhm, um 20 Uhr ins Kino? genau. Jawabannya? Tut mir leid, ich fahre am Wochenende nach Hamburg. Genau. Nomor 3, Fatma. Fatma, bist du da? Maaf, Rob, aku telat masuk, jadi masih belum paham. Oke. Wann ist Mathe Test? Kalau jawabannya Freitag, artinya adalah Freitag itu artinya hari kan, pakainya adalah am. Oke. Nomor 4, Belva. Heute Abend um 7:30. Apa? Nomor 5, Brand Rayano. Gehen wir am Nachmittag ins Hmm. Café. Mhm. Nein, ich habe um Viertel nach 4 Uhr. Oke, good ya. Jadi, kalau kita bahas tadi sesuai dengan keterangan waktu, jadi keterangan waktu itu ada apa aja? Keterangan waktu itu ada di, sebentar, eh keterangan waktu yang kita gunakan itu ada yang namanya, ini dia. Bukan ini, mana namanya? Keterangan waktu itu, kalau kita bahas tentang yang namanya, nah ini dia. Oke, kalau kita menanyakan tentang waktu itu, kita punya beberapa jenis ya. Saya sudah ngomong sedikit aja ya. Yaitu pertama, wann, itu artinya adalah when, ya. Wie lange, artinya adalah how long. Bedanya apa? Yang satu nanyakan what time, yang satu durasinya. Kalau nanyain kapannya itu kayak gimana? Terutama jam ya. Wie viel Uhr ist es? Itu artinya at what o'clock it is. Gitu. Oke. Dan lain sebagainya. Nah, jawabannya bisa apa sih kalau untuk durasi waktu ini? Kita jawabnya bisa menggunakan beberapa contoh. Pertama, kalau kita menggunakannya dengan waktu jam, digunakan preposisinya adalah pakai Um 2 Uhr, Viertel nach 8, 9, Viertel vor 10, dan lain sebagainya. Ini untuk jam sudah saya kasih pembahasannya kemarin, tapi saya akan kasih linknya di apa namanya di Google Drive aja ya. Jadi saya nggak akan jelasin lagi di kelas, kawan-kawan belajar dari situ lagi aja. Oke? Nah, Tageszeit itu artinya keterangan dalam satu hari. Menggunakan apa? Untuk Morgan, Vormittag, Zumittag, dan lain sebagainya. Kecuali nah, karena nah itu artikelnya adalah feminim. Dia beda sendiri. In der Nacht. Begitu juga untuk hari-hari dalam seminggu. Am Montag, am Dienstag, am Wochenende, dan lain sebagainya. Untuk bulan dan untuk seasons dalam setahun ataupun untuk tahun, kamu gunakan ini. Im Januar, im Februar, im Frühling, im Sommer, im 2000, 25, in 2020, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk menentukan dalam bentuk perjalanan, contohnya dalam liburan, dalam pasca, dan lain sebagainya, kamu bisa menggunakan kata keterangan waktu ini. Oke? Itu secara singkat ya. Oke, sekarang kita bahas lagi kembali ke Übungsbuch ya. So, nomor B. Nomor 1, Belva.
Mara Dobert arbeitet von 9 Mhm. bis 17 Uhr. 17 Uhr ya. Oke, next nomor 20, Belva. Am Montag hat sie frei. Good. Brentire nomor 3 dan 4. Hannes Dobert is am Sonntag. Sorry. Von Sonntag Mhm. bis Dienstag in Hamburg. Oke, vom Sonntag bis Dienstag Bis in Dienstag Hamburg. in Hamburg. Nomor 4, Fatma. Nomor 4, Berendain dulu. Am Freitag hat um 20 vor 17 17 Uhr 20. Aha. Einen einen dieser Termin. Oke, nomor 5, Fatma. Fatma bisa? Belum? Adrian, nomor 5. Lena geht am Samstag Mhm. um 14 Uhr zu. Oke, next nomor 6. Ja, Susara Geburtstagsfest. Nomor 6 noch, Adrian? Flora hat am Dienstag Mhm. von 16:30 Uhr Mhm. bis 17:30 Uhr Trompeten Oke. Trompeten Trompeten Unterricht. Kalau 17 Sipjen ya, bukan Sibenjen ya. Bagian C kawan-kawan kirimkan ke saya aja ya, biar nggak kelamaan, nanti tinggal saya koreksi langsung aja. Oke. Nah, sekarang kita kemana dulu? Ke bagian 8 atau ke bagian apa tentang keluarga ya. Jadi keluarga itu terdiri apa sih? Nah, saya akan sharing sama kawan-kawan. Ini adalah contoh yang namanya keluarga ya. Yang namanya keluarga itu terdiri, clue-nya adalah seperti ini. Mana tadi? Saya sharing. Nah, oke. Family, Freunde, dan Beziehungen. Ada namanya keluarga, teman-teman, dan hubungan. Ada apa aja? Contohnya di sini adalah bagian keluarganya ya. Nanti kawan-kawan bisa screenshot, coba kerjain sendiri. Nanti mau dikumpulkan biar saya kirimkan kirim ke saya biar saya periksa. Nah, muter artinya adalah mother. Ya udah pasti dong, muter temennya sama siapa nih? Father, bapak ya. Brother adalah brother. Temanannya sama apa? Brother, temannya adalah Schwester. Schwester itu adalah sister, tapi nggak ada di sini ya. Oh, belum ada. Berarti nanti saya akan kasih ininya. Tante adalah tante, temanannya sama uncle. Oh, di sini sudah ada. Ya. Jadi saya sharing sama kawan-kawan. Mutter itu mother, temanannya apa? Pasti dengan father. Tapi father di sini nggak ada. Brother itu sama Schwester. Brother, sister. Tante sama uncle. Ehemann artinya suami. Pasangannya sama apa? Ehefrau, istri. Oke. Lalu Nichte sama Neve itu adalah keponakan laki-laki dengan keponakan perempuan. Cousin sama cousine. Sepupu, cousin kan sepupu tuh ya. eh Sepupu cowok dan sepupu cewek. Tochter artinya daughter sama dengan apa dong? Son. Gitu. Großvater udah pasti dengan Großmutter. Itu adalah bentuk hubungannya ya. Lalu contoh nih Frau. Kayak gimana sih? Nah, kalau orang tua itu pasti terdiri dari apa sih? Vater dan Mutter. Ingat, yang namanya orang tua itu adalah bentuknya plural karena terdiri dari 2 orang. Oke. Nah, kalau di family sendiri dia adalah bentuk feminim. Jadi jangan berubah, jangan tertukar ya. Di family feminim tapi di alternatif plural. Terdiri dari Vater dan Mutter. Di kinder, das Kind itu adalah anak. Di kinder anak-anak. Terdiri dari apa? Der Sohn anak cowok dan die Tochter anak cewek ya. Itu ya. Oke. Nah, sebelum ke sini kawan-kawan boleh lihat di sini tadi udah saya sharing
Ini adalah bentuknya, nanti kawan-kawan kerjakan 8A sama 8B. Nah, sebelum ke sini saya akan sharing tentang materinya di sini, yaitu tentang possessive article. Apa sih possessive article? Possessive article artinya kepemilikan. Di sini saya akan sharing possessive article dari buku Oberhallo. Sini ya. Nah, possessive article, karena kita udah belajar tentang nominatif dan akusatif, akan lebih gampang untuk kawan-kawan pemahamnya. Ya. Possessive article itu just like dalam bahasa Inggris itu kayak my, your, his, her, dan lain sebagainya. Hanya bedanya di dalam bahasa Jerman ini ada imbuhan di akhirnya. Maksudnya apa, Frau? Kayak der die das yang kamu tahu, tapi di dalam bahasa Jerman ini, karena kita kenal yang namanya kata benda itu memiliki artikel, maka kalau saya bilang my mother, itu akan saya omongin meine Mutter. Karena apa? My mother kan cewek. Kalau my father, kita akan biasanya adalah mein Vater atau meinen Vater. Tergantung khususnya nominatif atau akusatif. Nah, kayak gimana untuk ngebedainnya? Yang harus kalian hafal adalah tentang kata ganti atau possessive artikelnya sendiri ya. Mine artinya adalah my, dine artinya adalah your, tapi untuk kamu ya. Nah, terus di sini ada apa lagi? Bentar, saya pindahin biar nggak kelihatan jauh beda. Di sini ada kata sein. Sein itu adalah his, kepemilikan untuk his atau untuk yang netral ya. Ir itu untuk her, perempuan. Seine ini untuk yang it's lah, netral dalam kurung untuk netralnya ya. Saya nggak tahu kalau netral itu kepemilikannya apa ya dalam bahasa Inggris, nggak tahu deh ada ayat atau enggak ya. Ours untuk unser, euer untuk kalian, your tapi kalian. Nah, lalu ir untuk apa nih? Untuk mereka, dia atau your untuk yang Anda. Hanya bedanya yang untuk Anda itu selalu hurufnya kapital ya. Nah, lalu, Prof, maksudnya gimana nih? Ada kasus nominatif dan akusatif. Jadi, kalau saya bikin kalimat ya kawan-kawan, contoh dalam bentuk nominatif deh paling gampang ya. Semuanya jadi subjek. Mine, cowok kan bapak ya. Mein Vater is, misalnya Lehrer. Udah belajar tentang profesi kan? My father is a teacher. Nah, meine Mutter is, misalnya namanya adalah Rina Rose, misalnya ya. Kita ngarang aja namanya. Terus, mein Kind netral kan kawan-kawan? Mein Kind is Lena, misalnya. Meine Kinder, anak-anak saya, karena Kinder itu plural ya. Lena atau Leni misalnya Bobby. Gitu. Ya. Semuanya di sini jadi apa? Di sini semuanya jadi nominatif. As subject semua. Karena di sini kan pakai to be ya. Kalau pakai to be kasusnya pasti pronominanya semuanya jadi nominatif. Tapi belakangnya ngikutin apa? Kata bendanya. Vater di sini maskulin jadi mine. Mutter di sini adalah feminin jadi meine. Kin netral di sini jadi mine. Plural di sini jadi meine. Di sini semuanya as nominatif, kawan-kawan ya. Nah, lalu gimana untuk ngebedain yang akusatif? Udah pernah belajar kan? Kalau untuk akusatif, maka dia jadi apa? Jadi objek. Maka saya bisa bikin kalimat. Contohnya, ich liebe meinen Vater. Saya sayang ayah saya. Contohnya, karena lieben adalah kata kerja yang dibutuhkan dengan akusatif. Nanti saya sharing kata kerjanya ya. Lalu, misalnya, ich travel meine Mutter. Saya bertemu dengan ibu saya. Terus, ich liebe
19, saya sayang sama anak saya. Sama ich travel meine Kinder. See? Was ist die Unterschieden? Apa yang bedanya? Hanya di bagian si maskulinnya. Karena maskulinnya di sini harus pakai apa? Eh namanya akusatifnya jadi meinen gitu. Gimana kalau contohnya saya jadi ini sebagai objek benda? Ya tinggal ganti aja benda. Contohnya di cover apa yang bentuknya maskulin. Kemarin udah belajar tentang makanan. Meinen Tee, Tee kan maskulin ya. Terus yang netral apa? Ich trinke. Yang netral adalah kemarin jangan yang netral. Oke, main biol. Biar itu kan eh, netral ya. Terus yang feminim apa? Oh, ich esse meine Schokolade. Kan coklat netral apa feminim sama ich koche. Pommes kemarin kan harus selalu dalam bentuk plural ya, karena makan kentang nggak mungkin cuma satu kentang goreng. Nah, sih itu dia. Oke, jadi posesif artikel itu adalah kepemilikan. Hanya kepemilikannya ada dalam bentuk nominatif dan akusatif di sini yang kita pelajarin. Tapi kawan-kawan, Achtung, artinya adalah perhatian. Khusus untuk yang bagian kalian, Oyer itu ada perubahan ya. Oyer untuk maskulin dan netral, untuk feminim dan pluralnya bukan oyere tapi jadi oire. Oire, oire. Yang pluralnya, sorry, yang maskulinnya, yang akusatifnya cuma tambahin en, oiren. Gitu. Oke, get that? Dapat kawan-kawan? Bisa ya? Oke. Saya akan minta kawan-kawan kerjakan. Dari sini, saya coba untuk kawan-kawan kerjakan. Ambil 5 nomor ya. Silahkan masing-masing mengambil 5 nomor hubung 1 dan 5 nomor hubung 2. Jadi ada 10 nomor yang dikerjakan. Bebas. Nggak usah urut karena biar saya bisa ngacak-ngacak sama kawan-kawan ya. Oke, silakan kawan-kawan 5 nomor sebisa mungkin. Kalau bisa kurang dari 10 menit silakan dikerjakan. Gitu deh.
Yuk, yuk, coba Belva jawab. Yang hubung satu, Prof. Boleh. Yang K, Mhm, mein Rucksack liegt hier. Genau. Next. Yang H, Mhm, ich suche meine Socken. Genau. Und dann? Yang N, Mhm, mein Auto ist sehr teuer. Good. Ada lagi? Yang B, Mhm, mein Onkel fährt morgen nach Köln. Und dann? Yang D, Mhm. ich muss mein Zimmer aufräumen. Oke, yang bagian umum 2. Belum. Oke. Brand Ryan bitte Nummer 1, hubung A1. Yang Alpha, Mhm, ich bringe mein Fahrrad. Oke. Dan? Lalu yang C, ich Mhm, treffe morgen meine Kollegin. Good. Und dann? Yang E, meine Eltern fahren in Urlaub. Genau. Und dann? Yang F, mein Bleistift ist weg. Mhm. Schön. Next. Yang G, Mhm. ich will meinen Großvater. Good. Meinen Großvater ya. Aku sate. Und dann? Yang I, Mhm. ich möchte meinen Computer. Meinen Komputer ya. Und dann? Yang J itu meinen Freundin. Meine Meine Freundin. Meine Freundin, genau. Und dann? Was noch? Hmm, yang I, ich muss meine Schuhe. Meine Schuhe, betul. Schuhe plural. Und dann? Yang M, ich finde mein Kugelschreiber. Meinen. Karena Kugelschreiber Oh adalah iya, maskulin ya. Oke. Hubung 2. Udah yang sudah? Adrian sudah hubung 2? Adrian? Atau Fatma? Hubung 2 sudah? Beberapa sudah. Oke, coba. Fatma Joes. Yang A, wir besuchen unsere Eltern. Mhm. Yang B, Paul fragt seinen Vater. Gut, unsere sama seinen. Und dann? Yang C, Eva sagt morgen ihren Onkel. Gut. Und dann? Yang D, eure Tante ein. Oh iya ya, karena dia adalah bentuk feminim ya. Und dann? Yang F, Trif Amira ihre Freundin. Good. Ada lagi? Udah. Udah. Adrian, gitu. Adrian? Yeah. Uh, Max soll uh, sein, sein Geld Sein Geld. Genau. Und dann? wir räumen, äh, wir räumen unsere Wohnung. Unsere Wohnung. Karena Wohnung feminim. Und dann? Er bezahlt, äh,
Oil, Oira. weh, Oira. air. No. Ya. Kalau belakangnya ungung tuh udah pasti feminim ya. Benar? Eh, Ada lagi? eh, Hasno? Ini ya. oh, Daudu, Daina nabarin. Gepek itu netral, jadi unsur gepek. Treffen Freunde, Freunde adalah plural, berarti ihre Freunde. Lalu apalagi Geschwister feminim kan? Geschwister itu adalah eh sorry, Geschwister itu adalah saudara ya. Jadi eh ini apa nih? Unsur atau ira ya, ira ya. Terus ini Großvater, jadi Euren ya. Ya. Oke, sip. Kayak gini udah oke berarti. Nah, sekarang saya balik nih ke dalam kurs, Bro. Tadi kita udah bahas tentang yang namanya tentang kepemilikan. Nah, kenapa tadi saya langsung ke situ? Biar lebih jelas aja. Sebenarnya di sini nanti kawan-kawan akan lihat dari kegiatannya keluarga Dobart ya. Nah, di sini wir haben dan hier, oke. Sebenarnya kawan-kawan akan lihat nanti di sini tentang keluarga Dobart ya. Kawan-kawan akan diminta untuk menggambarkan keluarga Dobart berdasarkan dari di sini, tinggal menggunakan kepemilikan, dimasukin aja. Nah, di sini ada aktivitasnya, kawan-kawan. Karena kita akan belajar tentang aktivitas, jadi akan ada aktivitas yang dilakukan ya. Nah, tapi sebelum ke sini, saya minta kawan-kawan untuk lihat dulu di bagian mungkin saya akan minta kawan-kawan di bagian eh deh, laser persen ya. 62 bagian 8E dan 8E. Oke, saya akan minta kawan-kawan kerjakan yang ini ya. Pertama, 8E. Yang kedua, nominatif atau akusatif. Kawan-kawan bedakan sama yang terakhir adalah yang ini. Ya, ini ya. Sedikit terakhir, saya minta kawan-kawan coba kerjakan 10 sampai 15 menit. E, B, D, E. Kalau E, kawan-kawan tinggal menggunakan main, tapi diperhatikan ya, apakah dia nominatif atau akusatif, maskulin, feminin, netral, atau plural. Bagian B tinggal milih-milih aja. Dazin Mara Unhanes. Oh, berarti mereka. Mereka udah pasti pakai apa dong? Ihre Kinder, bla bla bla. Ya, ini gampang. Ini nominatif sama akusatif. Pilihannya mirip kayak tadi, kawan-kawan identifikasi. Nah, di sini kawan-kawan juga baca dialognya, terus identifying lah. Gitu, kira-kira penggunaan artikelnya yang apa ya. Sampai dua-dua deh. Habis itu kita coba bahas ya. Ini terakhir deh. Sebelum kita saya kasih tugas dan juga review materi tadi. Oke, kita dah.
Oke, yuk coba kita bahas ya. Oke, Bren sama Fatma. Mention Ruslan on Facebook. Ja, hör auf. Ich bin Ingenieurin und habe einen Sohn. Wir wohnen in Berlin, bla 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 schon. Kira-kira jawabannya adalah Mention. Mention. Oke, boleh. Mention Haslani und info bla bla bla. Und dann Mein Mann. genau, mein Mann von Montag bis Freitag in Hamburg. Er arbeitet dort. Am Wochenende fahre ich nach Rostock, dort leben. Meine Eltern. Genau, manchmal besuche ich. Meine Schwester. Good ya. Next, Brand Ryan, bagian Ben. Ich bin Lehrer von Beruf und wohne in München. Ich Mhm. mache meine Stadt. Genau. Meine Frau ist auch Lehrerin. Mhm. Und dann? Wir haben 3 Kinder. Mein Kinder, Meine oder meine? meine Kinder. Meine, genau. Und dann? Ich sehe meinen Bruder. Meinen ya, karena brother di sini akusatif jadi maskulin ya. Oke. Sekarang kita ke bagian nomor 2. Nomor 2 dan 3. Silakan Fatma. Di Gitu? dokter yang ear. Ira. Und dann? 3. Sein. Sein Bruder. Di Dokter Lena. Jadi kita ini kesenambungan ya. Dasin Mara und Hannes. Ihre Kinder gehen zur Schule. Nah, ceritanya tentang Mara dan Hannes kan. Nah, di Dokter Lena spielt Geige. Dokter mereka, dokter mereka namanya Lena bermain Geige. Ihre Geige is neu. Biolanya si Lena ini baru. Nah, terus ini di sini adalah ihr atau sein. Kira-kira kalau ngomongin brother. Kira-kira apa? Fatma atau Brad? Bisa jawab? Iya. Iya, ya. Her brother, kita lagi ngomongin nenek lagi nih. Her brother Florian had einen Computer. Kira-kira brand nomor 456 silakan jawab. Yang nomor 4, deine Computerspiele. Deine Computerspiele, gut ya. Du und deine Computerspiele, du magst nichts anderes ya. Nomor 5, Unser. unser ya. Karena di sini kata wir haben eine Homepage, unser Hund, our dog, Otto ist auch dabei ya. Nomor 6. Nummer 6, was ist das? Deine. Sorry, ihre. Genau. Ihre Freundin Annalisa sagt, Das, eure Homepage. Pura ya. Nah, di sini kalau kawan-kawan udah kesatuan ya. Ini adalah Mara und Hannes. Anak-anak mereka pergi ke sekolah. Anak perempuannya Lena bermain biola. Biolanya si Lena maksudnya di sini adalah baru. Saudara laki-lakinya, Florian, memiliki sebuah komputer. Lena berkata, kamu dan komputer permainanmu, kamu hampir tidak pernah membuat apapun. Mara berkata, kita memiliki sebuah homepage. Our dog, anjing kami, Otto juga di situ. Teman mereka, Annalisa berkata,
Homepage kalian itu keren, gitu ya. Oke, sekarang kita coba nomor C, Adrian. Boleh nomor 1, 2, silakan. Du bist Florian. Hallo, ich kenne deine Schwester. Genau. Dan, Wir spielen zusammen Geige. Wo ist mein Hund? genau. Mein Hund. Mhm. Sehe Sie mein Hund. Meinen Hund. Hund ini maskulin ya. Di sini jadi nominatif, di sini jadi akusatif. Oke? Oh, Nah, nomor 3 dan 4, coba Fatma lagi. Fatma, 3 dan 4 sudah? Belum. Oke. Brian Ryan, coba. Heute Abend haben wir keine Zeit. Wir besuchen unsere Großeltern. Unsere Großeltern. Dia plural ya, Eltern. Dan Tobi liebt seine Kaffee. seinen Kaffee am Morgen, der Kaffee. Und dann nomor 5, Adrian. ist das dein Handy? Genau, Handy ini netral. Und dann Nein, das ist von Mara. Wir haben hier dein Handy. Oke, gitu ya. Karena Handi kan udah pasti netral, pasti mau nominatif atau akusatif, dia pasti pakainya das ya. Sekarang bagian E terakhir, Brand Ryan boleh bantu saya nomor 1? Paul hast du deine Schlüssel? Deinen Schlüssel. Dan Jakob, nimm bitte dein Fahrrad. Deinen Fahrrad. dein Fahrrad. Fahrrad itu netral ya. Ella, Paul, Jakob, kom. Ella, Paul, Jakob, ayo. Wir fahren los. Kita berangkat. Ella, wo ist dein Handy? Ella, di mana handphone kamu? Paul, hast du deinen Schlüssel? Paul, kamu punya kunci kamu nggak? Jakob, nimm bitte dein Fahrrad. Ambil cepat sepeda kamu. Komm jetzt bitte. Ayo sekarang, please ya. Oke, nomor 2. Silakan Adrian. Hallo, Herr Schrotter, haben Sie Ihre Präsentation? Genau. Ingat kapital ya, karena untuk Anda. Dan jawabannya? Ja, meine Präsentation ist fast fertig. Mikrofono, 10 menit. Oke, nomor 3 Fatma sudah? Aku is Arden. Ik finde meinen Steve Nick. Genau ya, Steve itu untuk maskulin ya. Dan ini akusatif. Nomor 4 Belva, silakan. Is das dein Hamster? Genau, und dann? Das ist sein Bruder. Das ist Sein Bruder. sein Bruder ya. Oke, is das dein Hamster? Apakah itu hamstermu gitu kan? Ya, wie heißt er? Siapa namanya gitu ya? Zoro, Unshao, Shao itu artinya lihat. Das ist Godzilla, maksudnya Godzilla itu nama ya. Das ist sein Bruder, itu adalah brothernya dari si Zoro. Gitu ya kawan-kawan ya. So ya, das ist alles ein bisschen über die Vorlesung von Family. Nah, nanti kawan-kawan tinggal wiederholung. Untuk yang ketinggalan bagian jam, nanti saya kasih linknya aja ya untuk dipelajarin. Tadi kita soalnya udah belajar di sini. Kemarin juga udah sebenarnya. Nah, PR-nya kawan-kawan silakan dikerjakan yang belum ubung-sebuh. Ini ada bagian tentang melengkapi, gampang lah ini tinggal kamu lengkapin sampai ke halaman 63. Ya, berarti kalau yang udah selesai berarti nggak usah dilengkapin. Dan di bagian ubung kurs Bu, silakan yang masih kosong-kosong. Tadi sih kan kita bahas bacanya belum ya. Ini silakan dilengkapi sampai ke halaman 58. Besok kita akan bahas ke halaman 59 ya. Untuk materi ini kita akan bahas tentang kegiatan sehari-hari dan juga jadwal. Jadi yang pastinya akan lebih banyak tentang kegiatan yang akan kita bahas serta konjugasi kata kerja jangan lupa
Pasti ada beraturan, ada nggak beraturan. Nanti kita akan bahas yang namanya ada modal verben, habis nanti kapital ini juga ada yang namanya triangular verben. Jadi pastikan untuk yang kata kerja beraturan dan nggak beraturannya sudah paham dulu ya. Lalu untuk waktu, kemarin juga kita ada bahas tentang waktu, ada formal dan informal. Kalau untuk formal, kawan-kawan bacanya menitnya, jamnya dulu, baru pakai habis itu menitnya. Tapi kalau yang nggak formal, nanti kamu akan menggunakan ini nih. Nah, nanti yang ketinggalan silakan dilihat ya dari ulangan materinya. Lalu tadi juga kita bahas untuk menanyakan waktu kita bisa pakai tab one atau bilangan. One untuk menunjukkan kapan pada posisi waktunya, bilangan tentang durasi dan holongnya, serta kepemilikan dan juga keluarga. Kosakata keluarga nanti akan saya sharekan, dan juga untuk kepemilikan kita bahas tentang kepemilikan nominatif dan akusatif serta kata bantu untuk kepemilikannya. Besok kita akan bahas ke sini terakhir dan sedikit mereview untuk pengenalan bab 6. Gitu. Das ist alles dan für heute. Habt ihr dan noch Fragen? Ada yang belum dimengerti? Untuk hari ini masih ada pertanyaan? Kawan-kawan? Alles klar? Halo? Klar, oke, good. Kalau tidak ada pertanyaan, saya udah kasih tadi tugasnya, silakan dikerjakan. Kita ketemu lagi besok di pukul yang sama. Dan Dankeschön für heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you kawan-kawan. Danke, 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 Frau. Frau. Danke.